Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Danas sam odlučila snimiti obilazak vrta, mislila sam to malo i ranije, međutim nisam, tako da ćemo sad je već negdje 28. skoro kraj 8. mjeseca, pa mislim da je vrijeme da snimim, da vidite što je uspjelo, što nije. Neću od početka, od samog ulaza u vrt i o svakoj gredici ću nešto reći. Što raste u njoj, jesam li zadovoljna ili nisam. Ima nekih stvari što nisam zadovoljna i što sigurno neću uzgajati sljedeće godine. Prvo ću jednu gredicu, pa susjednu gredicu, tako da idemo cik-cak. Krenut ću s ovom tu. Tu su mi peruanske jagode koje ne cvjetaju i nadam se da hoće ubrzo jer dosta su one narasle, dobro napreduju. Dobro, imale su neke nametnike, to sam tretirala, ali sve u svemu je dosta su zdrave biljke, ali peruanske jagode znaju biti dosta kasno, tako da ću njih ostaviti, malo ću ih samo pognjojiti. I to je to, pa ćemo vidjeti. Zadovoljna sam s tim koliko su narasle. Tu je jedna dalija kojoj očito ne odgovara pozicija. Dobila je bila i neku bolest, pa sam većinu listova uklonila. Sad se kao malo oporavila, pa ćemo vidjeti. Dvije jagode i nešto cinije. Moram početi čistiti vrt jer ima puno toga za očisti. Ali uglavnom, evo, to je u toj gredici, relativno je prazna, ali peruanske jagode trebaju dosta hranjiva, tako da mislim da je bolje da je prazna. U ovoj tu gredici preko puta je dalija koja evo odlično izgleda. Ona je bila i cvjetala, sad radi malu pauzu, ali ima pupova, tako da će biti još cvjetova, ali vjerovatno je to sve zbog te velike vrućine. Tu imamo paprike. Vrsta Spanish Mamut, to su velike ove crvene paprike slične rogama, a tu ima lisiju papriku koju sam nedavno pobrala zrele plodove, bit će ih još. Ovdje je jedan lijep primjer. Baš mi je zanimljiva ova sorta lesija paprike, ima zanimljiv oblik i dosta je ukusna, probala sam, meni je super, tako da ću ostaviti sjeme za sljedeću godinu. A ovu tu mamuticu čekam, vjerovatno ću je i dočekati, ali hoću. Evo ga. Biće ploda, ali moram je malo srediti, dignuti donje listove i učvrstiti za ovo jer je počela padati od visine. Što se tiče paprika, općenito u mome vrtu, one su sve dosta kasno krenule rast, to jest nedavno, nakon kiša koje su bile. Nakon što sam ih posadila, dosta dugo su stagnirale. Doslovno su bile možda 10 cm i to je to. Stvarno se nisu makle s mjesta. dosta dugo. Tako da dosta kasno, evo. To mi je iznenađenje, ali mislim da je to razlog kad sam ja njih posadila, nastupila je previsoka temperatura i biljke su jednostavno doživjele šok. I to mi nije bilo samo s paprikama, već i ostalim povrćem, ali nešto više poslije kad dođemo do ostaloga. Ali evo, drago mi je da su krenula. Izgleda to još obećavajuće, pa ćemo pratiti. Malo ću i njih dohraniti. Sljedeća gredica, blizu peruanskih jagoda, su isto paprike koje su isto stagnirale sve do nedavno i onda su odjedanput samo poludele. Nisam ih sredila, nisam dizela donje listove, nisam ih orezala, nisam napravila ništa, samo sam ih tako pustila. Tu je bila i ova rajčica, ovo je Chio San, jako dobra šeri rajčica, ali ona je dobila neku bolest i onda sam nju tu odrezala kako bi spasila ove plodove, jer u stvari se rajčica tu po sredini počela sušiti i to mi je bio problem sa svim ostalim rajčicama. Paprike su isto počele davati plod. Već sam ubrala par komada. Ovo je miks paprika i one su evo
baš dobre. Što neću napraviti sljedeće godine s paprikama, neću ih kombinirati sa nijednom drugom biljkom. Samo ću posaditi paprike u gredicu i to je to, jer sam skužila da i ne odgovara većina. I najdraže im je ovako kad su one same u gredici. Dobro, zanemarit ćemo ovu jednu šericu. Ali evo, to znam za dogodine. Ove godine sam ja to sve nekako sadila, kombinirala sve sa svačim. I ne znam, negdje se pokazalo da je dobro, negdje da nije. Evo, na primjer, tu u ovoj gredici raste uglavnom tomatilo i super mu je. Nije ima nikakve bolesti, ima stvarno puno ploda. Brala sam ga već sigurno 4-5 puta. I još ima ploda za brati, bit će još. Ali evo, i on voli isto kad je samo on, tako da znam za sljedeću godinu da ću njega isto tako saditi. A tu je jedna paprika zalutala, moj način sadnje. Zalutala, ovo je sweet chocolate. I ova sweet chocolate mislila sam da ništa od nje. Ona je bila, ljudi, ovako, ovolika. 2 mjeseca je to tako stalo, ništa se nije, nije se ona ni sušila, ali nije ni rasla, tako da ja sam nju ostavila. Vjerujem da će biti ploda, tako da to mi je drago da je krenula. Cinije sam sadila u skoro svaku gredicu, jer je odlična, privlači i bumbare i pčele. Tako da je odlično za oprašivače. Sad dolazimo do ove treće gredice u nizu, do ove šeri rajčice Blonde Kopfchen. Ona raste ovako u ovim grozdovima. Čudo koliko sam ja nje ubrala i ubrat ću je još jer stvarno ima još ploda. Okus je, pa ne mogu reći da je loš okus ove rajčice, onako kao neki bombončići. Slatkasta je, nije nešto wow, ali s obzirom da je toliko otporna i da daje toliko ploda, sigurno će uzgajati i sljedeće godine. Čudo koliko ima na njoj ploda. E sad, s ovom rajčicom isto je došao taj problem, to sam ostavila primjer da vidite. Imamo i bebe martine, slatkice. Ovo su smrdljivi martini koji su se nedavno izlegli, pa neka uživaju još malo. Gledam da se vrati na problem koji mi je došao tu s rajčicama u vrtu. Mislila sam da je uvenuće, ali nije, plamenjača nije, tako da sam ja zaključila da je vjerovatno taj pauk uzrok toga. Listovi se doslovno osuše preko noći i mislim da je pauk. Ne znam, ako netko od vas zna što ovo može biti, molim vas pišite u komentare. U toj gredici gdje mi raste ta šerica sam posadila i visoke mahune, cinije, dalija i jedna paprika. Ovo je manganji paprika. Neću više govoriti što mi je bilo s paprikama, jer je sve bilo isto, jeli stagnirale su, nedavno su evo narasle, daju ploda odlično, tako da neka se nastavi samo. Ove tu tikvice sam nedavno posadila, ovo je patišon tikvica, evo plod, tako da ono dobro napreduju. I tu je isto patišon, dalija, koja malo raste, malo ne raste, malo se suši, malo on je dobro, ali vjerujem da će na kraju biti cvijet. Tu imamo jedan mali aster koji je nekim čudom preživio ove vrućine, mislila sam da neće. Bio isto ovoliki, a sigurno 2 mjeseca, jeli od same sadnje kako sam ga posadila, tako i sta. Visoke mahune nisu uspjele baš. Visoke mahune imam i tu u ovoj gredici preko puta, koje su u stvari dobro krenule, dobro su i narasle. Nisam posadila tu da se penju uz ovaj luk za ruže, ali cvjetovi se uglavnom osuše i nema ploda.
To je trajnica, tako da ja nju neću čupat, nego kad se ona počne sušiti, samo ću je odrezat, to ću vam snimit. Da ostane za sljedeću godinu, ali evo, ne znam, voljela bi da bude par plodova bar, ali vidjet ćemo. Možda sad kako budu ove temperature malo pale, već je jutro i večer ugodnije nego što je to bilo, tako da postoji nada. Rikola koja je isto nakon kiša poludila, drago mi je da je, sve nekako živnilo poslije te, bilo je 2-3 kiše, baš super je kiše palo, tako da nakon njih je sve nekako oživjelo. Tu sam posijala tatsoi i mizunu, međutim pola je, izniklo je bilo sve, ali pola je nešto pojelo, tako da je ostalo samo par komada tatsoija kojeg mislim presaditi tu brzo, moram početi malo čistiti gredice. I mizunu ću vjerovatno presaditi u drugu gredicu kad je sredim. I ima nešto paprike, tu je isto jedna manganji paprika i ovo isto manganji. I sad ide gredica sa jabučarima koji su mi najbolji ove sezone i njima je došla sad neka bolest, ali dobro i ne brinem se baš puno oko njih jer su već i kraju. Biće još par plodova, to ću pobrat i to je to. Uglavnom priča s jabučarima najotporniji u vrtu. Iskreno mislim da je to zbog kvalitetnog sjemena. Sjeme sam osvojila na Instagramu. Tako da sjeme puno znači. I stvarno, evo, plodova sam ubrala puno. Ima nova jabučar i jabučar Delicious. Jako dobro su podnijele ove previsoke temperature koje su bile. Lijepo su i narasle. Dobro, sad sam ove tu skratila jer isto mi se osušilo tu napola. Primjer da su ovi donji listovi zdravi, jeli, onda se tu na pola suši, vrh opet zdrava, ali otišlo je previše u visinu pa kako nije bilo ploda sam ih skratila. Uskoro ću ih iščupati, jeli, sredit ću tu gredicu, ali evo, s jabučarima sam jako zadovoljna. Sjeme sam ostavila da imam i za sljedeću godinu i jako ukusna rajčica. Vi koji uzgajate jabučare znate, tako da super rajčica. I sad ide zadnja gredica u nizu. Tu sam posijala mahune, bio mi je grašak koji je bio dosta loš, pa sam ga zamijenila mahunama i evo mahune su poprilično dobre. Posijala u stvari sam 2 sorte, ne znam sad točno koje. Ova tu je trebala biti isto niska sorta, međutim ispalo je da je visoka. Pa sam joj napravila ovo da se može penjati. To sam improvizirala sa bambus štapovima. Cvijeta ima, mislim da će biti mahuna. Tu već su kao počele. Ovo su duge, tanke zelene mahune. I dobre su, evo. Neću ih puno hvaliti da ne bi krenulo nešto krivo. Tu u ovoj posudi na ogradi sam posadila krumpir ljubičasti koji sam zaboravila, ostaje u garaži. Kupljen je u Kauflanda, proklija je, nisam ga potrošila i evo, iznika je. Tako da ćemo vidjeti hoće li biti nešto ploda. Tu su mi kupine i maline koje sam orezala jer su se isto počele sušiti. Sve su počele ponovo rast. Ubrala sam možda jednu turu ovih kupina i to je to. Malina nije bilo, su dosta loše. Ne znam do čega i zašto se počelo sušiti, vjerovatno zbog tih toplinskih valova. U planu mi je tu bilo posaditi hortenzije, mislim da sam to trebala napraviti, a ne kupine i maline, ali nema veze. Lako ću ih presaditi kad dođe vrijeme za to. Tu imam cinije koje rastu u posudi. I tu mi je limunski bosiljak.
Čaj od limunskog bosiljka je idealan, općenito od cvjetova bosiljka je super čaj. Međutim, ovi limunski je aromatičniji. Mene podsjeća na matičnjak i ovi cvjetovi, kad skuhate čaj od njega je savršenstvo. Još kad ga ohladite, malo meda, odlično, baš dobro osvježi. U ovoj tu maloj posudi sam posadila tikvicu, patišon u stvari, žuti patišon. Tu je bačva s ružama, dalija isto tako se bori, krene pa stane, suncokret i sad slijedi ovaj drugi dio. Krenut ću s ovom lufon koja se penje tu po ovom. Ovo je luk za ruže, ali ja sam iskoristila za lufu. Lufa se čak počela sušiti, to jest plodovi su se počeli sušiti. Tako da su ubrzo one spremne. Malo me iznenadila veličina lufa, očekivala sam da će biti dosta veće. Ali s obzirom da je sezona bila takva kakva je i te vrućine, je dobro da je ona i preživjela. Nedavno su se pojavili još ovi novi plodovi i tu ima još malih. Tako da će biti lufe još. Za vas koji ne znate šta je lufa, lufa je vrsta tikve koja je u stvari kad je ovako pustite da se skroz osuši, prirodna spužva koju možete koristiti za tuširanje, pranje posuđa, razne namjene kao što inače koristite spužve. Samo evo skroz prirodna i skroz je biorazgradiva. A mladi plodovi lufe su jestivi, ali moraju biti mladi. Ja nisam probala, iskreno mislim da i neću, ostavit ću sve da mi bude za spužvu, ali sljedeće sezone ću probati. Ali evo, baš dosta zanimljiva biljka. Ona nije u gredici, ona je tu u ovoj posudi, malo većoj posudi. Evo ima tu ove dvije, ove su nešto manje. Zanimljivo, baš zanimljivo mi je to što raste unutra ta spužva. Tako kad budu spremne ću vam snimiti. Sad ćemo tu dio, prvo ću jednu stranu pa drugu, tako mi je lakše. Krenut ćemo s ovom tu prvom. Tu sam posadila rajčice. Ista priča kao i s ostalim rajčicama. Uglavnom posadila sam 4 Nordic Cream rajčice. Ubrala jesam nešto plodova. Međutim, okus same rajčice stvarno mi nije mi dobar, tako da ga neću ostavljati sjeme. Plodovi su dosta sitni, razlog koji je ne znam. To mi je bilo isto sa White Sensation koja je rasla u gredici dosta sitni plodovi i dosta loša sama biljka. Kažem, vjerujem da je to sve do sjemena. Situacija s njima je isto kao i sa ostalim rajčicama. Donji dio dobro i onda se tu po sredini počela sušiti. I ja sam nju orezala, ali s obzirom da mi ta rajčica i nije baš nešto ukusna, vjerovatno ću iščupati. Razmislit ću, ali evo, uglavnom dosta loše. U ovoj gredici tu gdje je Nordic Cream, ima nešto bosiljka, krastavac, ovo je Tasty Jade. To sam dobila na poklon nedavno od prijateljice. Navodno jako otporan krastavac, vidjet ćemo. I tu je jedan neven koji je sam iznikao. U početku su tu bili posađeni krastavci salatari. I stavila sam tu mrežu, to sam sad bila snimila, kako bi se oni mogli penjati po njoj. Međutim, krastavci su tragično završili. Ove sam ostavila da vam mogu snimiti. Došla je neka bolest, onda pepelnica, evo tu još ima, tako da što prije moram to iščupati i očistiti. Plodovi nisu bili, tako da krastavci dosta loše ove sezone, iskreno. Krastavci dosta loše, posadila sam bila 4 vrste. Salatar, Delicious i White Wonder. I armenski mi je tu s ove druge strane. Ali loše baš. White Wonder je bio u 3. gredici. Čak sam ubrala nešto ploda i super mi je taj krastavčić.
Međutim, bolest je došla pa je propao i nije to naraslo kako inače krastavci znaju narast, baš bez veze. Evo, iskreno razočarana krastavcima. Zaključak prve gredice, loše. Hoću li ove iščupa, još ću razmisliti, vjerovatno da. Druga gredica, White Sensation, rajčice su mi tu bile. I došla je ta bolest, kako sam mislila da je uvenuće ili plemenjače, ja sam to iščupala. Da se ne bi proširilo na ostale rajčice. Međutim, eto, nije bilo ni jedno ni drugo, nego očito taj pauk. Ali nema veze, šta sad. Iako nisam ni bila zadovoljna s tim rajčicama White Sensation, jer su plodovi bili dosta sitni, mali. Tu mi je iznikao sad dragoljub, nisam ga sijala, sam je iznikao jer je bio već tu jedan dragoljub koji se osušio, sjeme je ostalo pa izniklo. Tu ima nešto malo radića koji iznika, ali dosta su ga pojeli oni mali iskakavci jer ga nisam zaštitila. Celer je dobar. I tu imam bosiljak. I ovo je jedna rajčica San Marzano. Niska rajčica. Mislim da ću ovu gredicu isto uskoro srediti jer je uglavnom prazna. Sljedeća gredica je gredica sa jabučarima. Ovo je jabučar Delicious. To su jako dobro rasli, ubrala sam dosta ploda, izdržljive biljke, ali isto mi je došao taj problem gdje se počelo na sredini sušit. Ove žute sam stavila zbog lisnih uši. Uglavnom tu sam negdje počela sušiti pa sam na to sve makla. Počele su rasti ove grane. On će mi ostati tu još neko vrijeme. Ostala su dva sam iščupala jer su bili katastrofa. Ostat će još jer tu imam još ploda, pa neka sazriju pa ću ih onda iščupat. 2 paprike, ovo su paprike paradajzerice koje su evo isto nedavno počele rast. Sve paprike u vrtu moram malo srediti i staviti im potporu. Su dosta narasle, cinije, bosiljak i neven koji je sam iznika, jedan kukuruz koji se sušio i tu mi je tu su mi rasli i White Wonder krastavci i to je to. Idemo na sljedeću. Ova gredica je miks svega. Uglavnom patliđani koji su isto tako nedavno krenuli. Mislila sam da neće, ali evo jesu. Njih isto moram srediti jer su ih napali smrdljivi martini. To jest, nedavno su se izlegli pa vidim da ima ovih malih. Moram im staviti potporu. Tu imamo jedan aster koji je isto nedavno procvjetao i prekrasan je. Prekrasne boje. Do njega vlasac kojeg sam već sad i ubrala na 4-5 puta. Dalija koji je ovi patliđan malo sakrio, ali ona je imala je cvjetove, sad je mala pauzica, vjerovatno će opet procvjetat. 2 paprike paradajzerice, origano. To je što se nalazi trenutno u ovoj gredici. Sretna sam zbog ovih patliđana jer su isto bili dosta loši. Patliđani su dosta dugo stali kako sam ih posadila, znači uopće nisu rasli i onda su na jedan put krenuli. Ja sam posadila 2 sorte, ovo je Black Beauty, a u ovoj tu susjednoj gredici je Tasconiki, ako sam dobro izgovorila. Ovi je puno bolji od ovog drugog, jer evo već ima plodove, ovi drugi još nema, nadam se da će biti. Tako da možemo u stvari sa ovom tu gredicom, ova sherry rajčica
Green Doctor i ona mi je najdraža od svih. Plodovi su baš ukusni, bila je baš rodna, ima još nešto ploda. Otporna je poprilično, možda i najotpornija. Dobro raste, ali ista situacija, na pola se počela sušiti pa sam ja dizala te ove listove. I tako se to malo vrti u krug, ja to dignem, ona bude dobro pa se malo opet osuši. Ali dosta visoko naraste, tako kako ovi štap kratak, i bambu štap, stavila sam tu jedan pa sam je zavezala. Ostavila sam već sjeme, nisam htjela riskirati, tako da je spremna za sljedeću sezonu. Ovi plodovi ostali kad sazriju ću pobrat i to je to. Ali jako dobra šerica, jako ukusna i plodovi budu baš dosta veliki. Trenutno se to ne može tu vidjeti jer su ovi malo nešto sitniji, ali odlično. Meni je odlično, iskreno. To je bila jedna tikvica koja je gotova i sad taj patliđan. To je kasnija sorta, tako da će biti on kasnije, ali drago mi je da je narasta jer je do nedavno bio ovako ovoliki. Mislila sam da ništa od njega, sam njega već bila i otpisala, ali nisam ga htjela iščupat, tako da dobro da nisam jer je krenio. I tu je posađena blitva. Nešto sam presadila iz vrta, pa evo naraslo, a ima nešto i mladih sadnica koje sam posadila. I tu mi je izniklo dosta cinije, tako da i to moram presaditi. To gredici, tu mi je bio i ovi veliki suncokret kojeg sam ubrala kako bi sačuvala sjeme. I to je to, ta gredica je gotova. Bile su dvije šerice tu pa sam ih iščupala, Dolcetto. One su mi bile dosta loše, ali mislim da je to zbog pozicije gdje sam ih posadila. I ova dalija je dobra. Ona je nekako najbolja u vrtu. Cvjetala je na početku sezone baš puno. Ovo je dalija Mondarian. I sad je pauza. Vjerujem da će opet jer ima pupova. Tu imam ove čilice u posudama. Ovo je čili Strawberry Eye. Ima i ploda. A ova tu je Carolina Reaper koja je ljuta i nadam se da će biti bar jedan plod čisto da probam. Ona isto dosta kasni. Dosta je stagnirala i nedavno je počela rast. Tako da vidjet ćemo šta će s njom biti, ali evo dobro izgleda. Ova gredica tu su paprike. Ovo su one male snack paprike, narančaste. Hamik paprike. Možda najdraža vrsta koju sam posadila. Nisam mislila da će uspjeti jer stvarno su bile kritične. Ali evo potrudila sam se da krenu, jeli? I evo jesu, pa ćemo vidjeti. To će li biti ploda, trebalo biti, cvijeta ima. Tako da se nadam da ću ubrati koju. Tu imamo limunski bosiljak. Tu je red mahuna. I jedna tikvica. Tu su mi bile rajčice čudo Neretve koje sam iščupala jer su se osušile. Tako da idemo odmah na sljedeću gredicu. To je ova isto poluprazna. Nešto paprika. Ovo je paprika lipstick. Lipstick paprika, dvije. Počeo je plod. Tu sam posijala pak čoj kojeg ću rasaditi. Paprika. Ovo je paprika Slavonka. Ima ploda, dobro je. A tu sam posijala Kangkong ili vodeni špinat koji je iznika. To je novost u vrtu. Isto ga moram malo presaditi, iće u drugu gredicu, ali evo samo sam ga posijala da mi iznikne. Tako da to je dosta jedna zanimljiva biljka.
i tu je suncokret. I onda dolazimo do ove zadnje gredice. Tu sam posadila mahune visoke, ostalo je 2-3 komada njih. Mislim da neće biti ploda, ali eto neka rastu. I tu je krastavac, armenski krastavac koji je bio nikakav sve do nedavno, ali nije se ni sušio, tako da sam ga ostavila. I onda je krenio nedavno, jeli, kao i sve. I tu ima čak jedan armenski krastavac koji raste. Ali bit će još ploda jer ima cvijeta. Morat ću se malo posvetiti vrtu jer vidim da su smrdljivi martini opet počeli. Jedno vrijeme ih stvarno nije bilo jer sam ih sve usisavala redovito i nisam vidjela ni jednog već duže vrijeme. Međutim, oni su se nakotili, tako da sad ima puno ovih sitnih, to ćemo riješiti. I u toj gredici još raste ovi San Marzano, je dosta otporan. Baš mi se sviđa, niski je, tako da ne treba potpora baš. Sad neka ja jesam stavila ove bambus kratke, čisto jer je bilo puno ploda i onda je biljka legla. Pa kako bi izbjegla neke bolesti, digla sam ga samo sa zemlje pa malo naslonila. On je isto počeo ponovo bacati ove mlade grane i cvjetati, vjerujem da će biti još ploda. Samo ga moram malo srediti jer i na njemu ima ovih smrdljivih martina. Pustit ću ih sad par dana da uživaju. Pa ću onda to srediti. Moraju i oni malo uživati. U toj gredici još malo ima celera i cinija. I to je to. Sada sam prošla u stvari sve gredice. Ovu ružu sam bila orezala jer se počela sušiti i evo naraslo je novo lišće. Ostale ruže su isto relativno dobre. Ova tu je stablašica koja je nedavno procvjetala. Doduše cvijet se ne zadržava dugo, možda dan, dva, jer se osuši od velike vrućine, ali evo, ovako kad procvjeta baš je lijepa. A ove tu u posudama isto su počele nedavno pupat i cvjetat, ali također se cvijet ne zadržava dugo jer prevruće, pa rekla bi da izgori. Ali dobre su. Nisam imala neke posebne probleme, to jest bolesti s njima, što mi je drago. Nije bila ona crna pjegavost, to mi je najbitnije. Tako da su dobri. Imam i tu ove 3. Njih presađuje na jesen, idu na novu lokaciju u vrtu. Tako da će biti i dosta radova po vrtu, nešto novo će se raditi. A ako vas zanima šta je to, zapratite moj kanal da možete pratiti. Ovaj dio vam tu još nisam snimila. Evo tu imamo isto primjer ovih bolesnih rajčica gdje se to tu sredina se osušila, vrhovi su zdravi i doli su listovi isto zdravi. Tako da čudno. Evo dalija, prekrasna. Tu je bilo nešto kozmosa, stolisnik, kadifice. U ovu posudu sam tu posadila krumpir koji je narasta. Nisam nikad uzgajala krumpir u posudi, tako da me zanima kakvi će biti rezultati. I tamo su mahune. Tu sam posijala mahune, dvije sorte. Ovi red je isto išao tamo do kraja, međutim puž je pojao jedan dobar dio, nema veze. Posijala sam Dior mahune, to su žute mahune, i posijala sam Faraday, to su zelene tanke. Za sad izgleda obećavajuće. Ima jedna tikvica, blitva koja je već kraju, morat ću je orezat, to jest presadit ću je tako da ošišane listove ostavim možda ovoliko stabljike i primit će se bez problema. Tikvica, i tamo imam jednu veliku tikvicu i to je u stvari to što tu raste. Uglavnom tu su krastavci koji
Njima je prevruće u stvari u stakleniku, budu dobri tokom jutra i večeri, ali ovako već oko podne se to malo objesu se listovi, ovo je još dobar. Jednostavno je prevruće pa malo pati, ne znam koliko je bila pametna ideja uopće u staklenik, iako su dobro narasli. Tako da ako padne temperatura bit će im super, ako ne, ništa. Tu su mi sadnice brokule i cvjetače, doli je Toskana kelj, glavati kupus iz salata, daikon rotka koju sam nedavno posadila, krenila je nicat. Ali sam zaštitila s ovim jer onih malih skakavaca ima dosta. Tu su mi sadnice kineskog kupusa i šenona koje sam sakrila tu i stavila na najdonju policu zbog vrućine. I tu ima nešto posijano, ali nešto više o tome ćemo u sljedećem videu. Ovo je krastavac Tasty Jade, ako nisam rekla. Mislim da nisam. Tako da njega možda iznese vanka, vidjet ću. Jer nije još narasta, nije se uhvatio, ovi su se već uhvatili za ovo. Tako da on će vjerovatno ići vani. I to je to od staklenika. Glavno sve u svemu, ne loša situacija bih rekla, jer sam ubrala dosta rajčica, još ću nešto ubrat. Paprike su mi krenule, iako sam mislila da neće. Sad neki zaključak sezone do evo kraja 8. mjeseca. Jesam li zadovoljna? Poprilično jesam. Nisam zadovoljna naravno sa svime. Voljela bi da su paprike bile malo prije. Ali opet sam ubrala rajčica, ubrala sam tikvica je bilo puno. Mahuna isto nije bila loša. Rekla bih da je sezona bila loša, da nisam ubrala ništa. Međutim, kako ja perem svaki dan nešto mogu ubrati u vrtu, meni je to dobro. Meni je to dobro, ja sam zadovoljna sam. Krastavci je evo najveći promašaj, međutim, bit će armenski, ako ništa. Ako ne uspiju ovi u stakleniku. Ali to je tako. Ja sam bila sam svjesna da mi neće uspjeti sve i da će doći neke bolesti i ovo i ono. Tako da, s obzirom na sve, s obzirom na prevelike vrućine koje su nastupile naglo i to je trajalo i samo je pržilo, sam zadovoljna. Da nismo stavili ovu mrežu, bila bi druga priča. Stavili smo ovu mrežu za hlad, tako da je i ona dosta spasila situaciju, jer se u jednom trenutku stvarno sve izgledalo kao da se sve počelo sušiti. Iako sam ja zaljevala to svako drugi dan zaljevan vrt, nije to nešto puno pomagalo, jer kažem, bile su stvarno ogromne vrućine i dalje su tokom dana velike vrućine. Bilo bi dobro, na primjer, da sam ovu mrežu stavila nešto ranije. Malo sam se kasno sjetila da bi mogli staviti tu mrežu i mislim da sljedeću sezonu isto ide ta mreža, jer mislim da je nemoguće u stvari išta uzgojiti bez mreže. To je neka budućnost. Što se tiče vode i zaljevanja, moram malo paziti na vodu, iako ja zaljevam, ali mi nismo spojeni na vodovod. Funkcioniramo tako da nam vatrogasci dovedu vodu. Imamo velike gustirne, onda oni napune te gustirne. I to je u stvari nama tu normalno. To je tako da treba malo pripaziti, ali kažem, čak je sve i dobro. Evo iskreno, evo da nije došla ova bolest na te rajčice, bilo bi možda malo bolje. Ali moralo je nešto. Kažem, ubrala sam već dosta rajčica, još ih berem, bit će još tikvica, iako sam ih ubrala puno. Bit će mahuna, imam tomatilo još uvijek, peruanske jagode će mi tek doći, paprike. Ubrala sam i dosta salate, sad kreće ponovno sijanje salate, ali eto, bilo i salate dosta. Tako da, ja sam zadovoljna. Sezona je bila izazovna, mislim da će biti sljedeća. Ali evo, sve su to čari vrtlarstva, ja uživam, to mi je najbitnije. Sad lagano kreće priprema gredica za jesen.
Neke kulture sam već posijala, neke ću tek posijati. I to je to. Bitno da se non stop nešto vrti, da ja mogu sijati, saditi, ubrat. Pišite mi u komentare jeste vi zadovoljni s ovom sezonom i kako vama napreduje vrt. Također hvala svima vama koji me pratite, velika ste mi podrška. I ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i preplatite se na moj kanal da me možete i dalje pratiti, da možete pratiti moje vrtlarske avanture. A mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!